Zumrud govori Zeynep i Halilu da odmah organizuju venčanje jer nemaju šta da čekaju. Zeynep govori Zumrud da se ona sigurno umorila i da je najbolje da je odvede u svoju sobu, ali Zumrud tada još glasnije govori da oni moraju da se uzmu jer će im neko stati na put toj sreći. Svi ukućani se skupljaju i gledaju Zumrud kako plače i govori Halilu da je ovo posljednja njena želja i da tako mora uraditi. Halil se ponaša profesionalno i prilagođeno u situaciju u kojoj se nalazi, ne davajući nikakve znakove ljutnje i nelagode. On govori da će popričati sa Zeynep o ovome kasnije nasamo. Zeynep i Selma odvode Zumrud u sobu i brinu se kako da reše ovu situaciju. Songul se izvinjava Azizu na ovome što se desilo, ali Aziz govori da bi bilo najbolje da urade jednu ceremoniju koja će dokazati Zumrud da su Zeynep i Halil zajedno. Songul ne želi ni da čuje za to, ali Halil predlaže da tako urade. Zeynep ubrzo dolazi u dnevni boravak i izvinjava se Azizu, ali tada Aziz govori da su se dogovorili sa Halilom da naprave ceremoniju venčanja koja će biti u krugu porodice, kako bi to kazali Zumrud da su oni u braku. Halil i Zeynep razgovaraju kasnije nasam u kancelariji. Zeynep govori Halilu da ne mora ovo raditi, a on odgovara da je ovo njegova kuća i bit će kako on kaže, te da mu je Aziz jako dragocena osoba. Zeynep mu opet govori da je njegovo ponašanje jako čudno i da je juče govorio da se sele sa farme, a sada želi da ostanu i organizuje lažnu ceremoniju. Zeynep saopštava Zumrud da će večeras biti ceremonija venčanja i da se Halil složio sa tim. Zumrudina želja je da Zeynep bude u određenoj haljini, ali niko ne zna gde se ta haljina nalazi. Nešto kasnije, Selma odlazi kod Tula i Merve, te prenosi ovu situaciju, pitajući ih da li neko zna gde je ta haljina, ali ni one ne mogu da je pronađu. Songul ulazi u Halilovu kancelariju, govoreći mu da ona neće učestvovati u ovome, ali to da Gulhan ne zna za ovo. Halil govori Songul, gledajući je pravo u oči, da će uraditi ovo što mora, jer ova ceremonija je samo zbog Zumrud i ništa više od toga. S druge strane, kroz Jusufovu kuću se pokreće tema preko Šehnaz, da je Jusuf radio 2 posla nakon što se oženio sa Guče i da je ona kriva za to. Nevin prilazi Šehnaz govoreći da je Jusuf uradio pravu stvar i da Šehnaz prekine sa pričom. Ubrzo Nevin prilazi Guče i Jusufu i saopštava im da želi da proda očevu kuću na selu kako bi otplatili dug i živjeli srećno. Jusuf prvo ne pristaje na to, ali na Nevininu inicijativu Jusuf i Guče se slažu, što znači da će ova porodica napokon otplatiti dug koji su dugo imali. Zeynep dolazi kod Halila u kancelariju kako bi pronašla ključ od jednog skladišta nakon što su izgubili svoju kuću. Halil se seti da u tom skladištu postoji slika njegove porodice, ali ipak na Zeynepinu inicijativu odlučuje da odu zajedno tamo. Ona pokušava da pronađe haljinu koju želi da obuče, ali njih dvoje se i tu malo posvađaju. Halil počne izbacivati neke stvari i srećom pronađe njenu haljinu. Dolazi noć i vreme za početak ceremonije. Zumrud i Selma spremaju Zeynep da bude glamurozna večeras, što zapravo i jeste. Eren u međuvremenu gleda Selmin Instagram profil i lajkuje joj slike, a sve to vidi Selma, koja se obraduje ovome. Kasnije, Eren odlazi u Halilovu sobu i razmišlja šta bi još mogao dodati njegovom modelu. On pronalazi ispletenu maramicu gdje se nalaze Halilovi i Zeynepini inicijali, te dodaje to sa osmehom. Zeynep silazi niz stepenice, a Halil i Zumrud je dočekuju. Halilu zastaje dah kada ugleda Zeynep ovako svečanu i spremnu za ceremoniju. On joj pruža ruku i zajedno ulazi u dnevni boravak gdje ih svi prisutni očekuju. Zeynep kuva kafu i sve ide kao po običajima. Zumrud u jednom trenutku govori da je vreme za početak ceremonije i da Halil pita svoju tetku da li se slaže sa tim da se Halil i Zeynep uzmu. Ova rečenica sve prisutne šokira i ne znaju kakav će biti ishod ovoga. Da li će Songul upropastiti ceremoniju ili će izdržati ovu noć i ispoštovati Halila? Svi željno iščekuju Songuline reči,
da li će prihvatiti ovaj brak ili ne. Songul govori da prihvata brak Halila i Zeynep, ali Zumrud to nije dovoljno, jer nije rekla kako treba uključujući ime Boga. Songul tada kroz zube govori sve kako treba i da po Božjem zavetu pristaje na ovaj brak. Eren počinje sa aplauzom kako situacija ne bi bila više neprijatna, ali Songul odlazi u svoju sobu. Asu kreće za Songul kako bi vidjela da li joj nešto treba, ali Songul u sobi baca sve pred sobom, govoreći da će svi platiti za ovo što joj priređuju, te govori Asu da odmah izađe iz sobe. Halil i Zeynep stavljaju prstenove, a Zumrud govori da je preživjela i lepe i teške dane u ovoj vili, ali da je sada najsrećnija osoba. Zanima nas kakva će biti Gulhanina reakcija kada se vrati u vilu i čuje šta se desilo dok nije bila tu. Zumrud poželi srećan život Halilu i Zeynep u novom braku, ali traži da imaju zajedničku fotografiju sa svim prisutnim. Asu slika sve prisutne, ali iza njenih leđa se pojavljuju Gulhan i Tekin, koji su se vratili sa odmora pre nego što je trebalo. Halil odmah prilazi Gulhan, govoreći da je situacija malo komplikovana i da će joj sve objasniti. Zumrud želi da posluži goste, a Tekin se nasmeje, dok ga Halil samo pogleda. Gulhan i Tekin odlaze u svoju sobu i zabava se prekida istog trenutka. Gulhan kasnije dolazi u Halilovu kancelariju kako bi popričali nasamo. Halil govori da je ovo samo mala igra i da ništa od ovoga nije istina. Gulhan mu tada prilazi, govoreći iz duše da odluka koju je donijela nije da njemu pokvari život, već da ga sačuva. U tom trenutku se pojavljuje Zeynep iza vrata koja sluša sve. Gulhan govori da samo ne želi da izgubi svog brata kao svoje roditelje i da osim njega nema nikoga. Zeynep plačući odlazi i shvata zašto je Halil hteo da ih pošalje iz ove vile. Halil govori Gulhan da će porodica Aslanli otići uskoro iz vile i da šta god se desi nije stvarno, već samo igra. Gulhan veruje svom bratu, ali govori mu samo da brine za njega. Nešto kasnije, Zeynep shvata da je sve pogrešno razumela i okrivila Halila za ono što se trebalo desiti. Ona odlazi u njegovu kancelariju i odnosi mu hranu na poslužavniku. Međutim, ona mu govori da želi da vrati prsten, ali ne može da ga skine. Halil uzima njenu ruku i govori joj da ostavi prsten na ruci. Zeynep mu pored toga mnogo zahvaljuje na tome što je uradio njenoj baki. Sutradan ujutru, Zeynep govori Selmi sve što je čula, a to je da je Gulhan želela da se oni isele iz vile. Selmi nije to jasno jer misli da Gulhan nikada ne bi uradila tako nešto, ali Zeynep je shvata jer ona samo želi da zaštiti svog brata. Zeynep odlazi kod Halila i govori mu da će otići sa svojom porodicom i da je predala molbu za posao. Ova vest malo potrese Halila jer nije očekivao ovako nešto, ali da vidimo šta će se desiti. Songul pokušava da okrene Gulhan opet protiv Zeynep. Ona govori da porodica Aslanli ovo namjerno radi, ali Gulhan veruje svom bratu da će uraditi nešto povodom ovoga. Zeynep dobija poziv od čovjeka kod kog je predala za posao i informaciju da joj se nudi bolja pozicija, ali van grada. Zeynep nije srećna što to čuje i odustaje od ovoga. U međuvremenu, Halil angažuje Erena da pronađe ko traži radnike u poljoprivrednoj fabrici u gradu i da mu odmah pošalje informacije. Eren ubrzo javlja Halilu situaciju, ali u tom trenutku Zeynep ulazi i govori da će joj možda trebati malo više vremena da pronađe posao. Halilu biva drago što ovo čuje, ali uskoro će ga dočekati jedna teška vest. Naime, Zeynep sretne Gulhan u vili, koja želi da popriča sa njom. Gulhan plačući zagrli Zeynep i govori joj da ovo radi kako bi svima bilo bolje, te odlazi u suzama. Zeynep ulazi u Halilovu radionicu, daje mu svoj prsten i govori da je njihova priča ovdje završena. Da li će Halil uspjeti da ubedi svoju sestru da odustane od ovoga, ili će Zeynep zaista otići sa svojom porodicom?